जरिया नई गोटे अच्छी माछ अच्छी आ गोटे मंदिर अच्छी जाल पकाउले गोटे माछ धरा है से ठाकुर को दवा सवासा मना कले कहले आ गोटे माछ धरा हो दिया हम ये से धरे आउ पकईला भितर मझिरू पानी भड़ 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 की उठिला जे नई जारा सब होगला मु देखी मोर पुओ मु जाऊलु कौटी ना से धान कुटी नई पारि से पाक बंध रास्ता दिए नई गोटे शब्द है से अनेला बेलू गोटे धूआं बाहर पानी दिवर कर्मश गोटे निआ बाहर पानीटा दी भागे होगला तंत्र मंत्र जंत्र दुनिया रे इतिहास रो एक बड़ किंवदंती आउ रहस्यमय जगह शास्त्र भी कहूँ लोक माने भी कहते महापुरुष अच्युतानंद मालिका भी कहूँ जरिया नईर से अलौकिक अद्भुत आउ रहस्यमय कहानी विषय रे रहस्य पौराणिक आउ किंवदंती कथा ए सब भितरे जरिया नईर अनेक अद्भुत आउ अलौकिक घटना आज्ञा हाँ महांगारे एमिति एक नई अच्छी जार कथा अनेक गाथा भी अनेक आउ रहस्य भी अनेक से नईर ना हेउछि जरिया नई तेबे चलतु एसबू विषय जानिबा पई देखिबा एही रिपोर्ट रे समय 9:30 गाधुआ पाधुआ सारी बाहरी पड़ू महांगार से रहस्यमय स्थान जरिया नई पाखक गाड़ी चलू थाए आउ मनरे अनेक प्रश्न उठुए समय गड़ी गड़ी जाऊए प्रचंड खरा जमीती किछि कहिबाकु चाहूए निस्तब्ध कोलाहल मनर गभीरतार भयर वातावरण सृष्टि करुए किंतु एसबू को खातिर नक आमे आगे चली लक्ष्य थिला केवल जरिया नईर से रहस्यमय पौराणिक आउ किंवदंतीर कथा विषय जानिबा पाई हठात एक मंदिर पाखरे आमर गाड़ी अटकी गला आउ सामनारे से रहस्यमय नई गाड़ी ओह्लाई से नईर गंड पाखरे ठिया हेउ हेउ एक अद्भुत अदृश्य शक्ति जमिति आम पाखरे नाची उठुला आउ एमिति लागुला से कला कला पानीर गंड भितरे जेमिति अनेक रहस्य लुचि जाउछि प्रचंड रौद्रताप सुनसान नईकूल चारिआडे कीटपतंगर केकटर शब्द लागुला एसबू जमिति किछि कहिबाकु चेष्टा करुथिले आउ डेरी न करी आमे बाहरी पड़िलु सेही नई पाखरे थिबा गाँ को जेतेबेले एही गाँ भितरे पशी एही रहस्यमय नई विषय पचारि बुझिलु आउ गाँ लोक जहा कहिले आमे शुणिकी स्तब्ध होइगलु आउ मनरे अनेक भय सृष्टि होइथिला तेरे शुणु कौन कहले गाँ लोके लोक मानकर अनेक आवश्यकता ये जरिया नदी पूरण करुला लोक मैंने कहती आम शुणीचु जे कार जदि विभागर महोत्सव हुए व्रत हुए कि अन्यान्य उत्सव पिता माता श्राद्ध हुए से कौन करती ना जरिया नदी आसी गोटे लेखिकी जार आवश्यकता कार केते बासन दरकार कौन दरकार लेखिकी पकई दियंती तापरे से लेखाटी बुड़ी जाए ता पर दिन सकाळू से आसी देखला बेलू जो बासन लिखि था से बासन आसिकी भासी थाए कूल ताकू से आसी निजर कार्य लगाती कार्य सरिबा परे पुणी से बासन गुड़क नहीं जरिया नदी रे बुड़े दियंती एवं कालक्रमे कली जुगर लोक मैंने जिते आणिले एवं देले नाही ताहापरे आउ जेते लेखा देले मध्य बासन आसुना ओ देखिबारे मु देखी मोर पुओ मु जाऊलु कौटी ना से धान कुटी नई पारि से पाक बंध रास्ता दिए से पाखे बहुत रास्ता लोक चला बुला पथिक मैंने जावासिया करूँ नई गोटे शब्द है से अनेला बेलू गोटे धूआं बाहर पानी दिवर कर्मश गोटे निआ बाहर पानीटा दी भागे होगला हुए तो 8-10 हाथ पानी संपूर्ण दी भागे दी आड़ को होगला गोटे बाट भाया हो चारिआड बुली आसला से पानी पूरण होगला दल एत नई जोटा कोई प्रबल दल था जोटा कि गाधे हेनी बंची टे पकई हेनी कर्म से जो 19 बात्या है से दल जाक कुआड़े गला तार किसी खबर ना आम कौन बिल बारे दल ना कौटी उड़िका बारी भरे पड़ी नहीं से दल जाक कुआड़े गला किंतु एबे अल्प दिन कथा कहूँ मोर से बाहाघर सरला
ଡଙ୍ଗାରେ ଦେଖିବେ କେତେ ଦୂର ଯାଉଛି ପାଣି କେତେ ଅଛି। ସେପାଇଁ ଗୋଟାଏ ଚେନ୍ ନୁହେଁ ଗୋଟେ ପଥର ବାନ୍ଧିକିରି ବହୁତ ପାଣି କେତେବେଳକୁ ଖସିଲା ତାର କିଛି ଭେଦ ହେଲାନି କେଉଁଠି ନାଗିଲାନି ପାଣି ଆଙ୍କର ସରିଗଲା ଆଉ ନାହିଁ ଆଉ କ'ଣ କରାଯିବ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ବୁଡ଼ାଳିମାନେ ବୁଡ଼ନ୍ତି ହୁଏତ 4-5 ହାତ ବୁଡ଼ିଲା ପରେ ଆଉ ସାଡ଼କୁ ଯାଇପାରନ୍ତିନି ଭାରି ମୋଟା ପାଣି ସିଏ କାହିଁକି ମୁଁ କହିବି ଆମେ ପିଲାଦିନେ ଭାରି ପହଁରୁ ନଈରେ ଫାଙ୍କା ଥିଲା କିଛି ନଥିଲା ପହଁରୁ ସବୁଆଡ଼େ ପରେ ଭଲ ସେ ଜାଗାରେ ପହଁରି ପାରୁନା ଏତେ ମୋଟ ପାଣି ଚାଲିବନି ଜଡ଼ା ତଳ ଟାଙ୍କିକି କାଣ୍ଟିକି ଏଇଭଳିଆ। ଶୁଣିଲେ ତ ଏ ତ ଥିଲା ଜରିଆ ନଈର କାହାଣୀ କିନ୍ତୁ ଏହି କାହାଣୀ ପଛରେ ରହିଛି ପ୍ରଭୁ ବିନୋଦ ବିହାରୀଙ୍କ ଏକ ବଡ଼ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ। କୁହାଯାଏ ପ୍ରଭୁ ବିନୋଦ ବିହାରୀଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚାପଖେଳ ହୁଏ ଏହି ଜରିଆ ନଈରେ। ଗୋଟେ ପଟେ ମା ରାଧିକା ଦୁତିକା ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ମା ଲଳିତା ବିଶାଖା ମଝିରେ ପ୍ରଭୁ ବିନୋଦ ବିହାରୀ। ଚାପ ଖେଳୁ ଖେଳୁ ହଠାତ୍ ସେହି ଜରିଆ ନଈ କଣ୍ଡ ଭିତରେ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲେ ମା ଦୁତିକା ଯାହା କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କହୁଛି ଆଜି ବି ମା ଦୁତିକା ଏହି ଗଣ୍ଡ ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି। ବିନୋଦ ଠାକୁରଙ୍କର ବିନୋଦ ବିହାରୀ କୃଷ୍ଣମୂର୍ତ୍ତି ତାଙ୍କର ଥିଲେ ରାଧା ଦୁତିକା ଲଳିତା ବିଶାଖା। ଆଚ୍ଛା ରାଧିକା ଦୁତିକା ଗୋଟା ପାଖରେ ଥିଲେ ଲଳିତା ବିଶାଖା ଗୋଟା ପାଖରେ ମଝିରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବିନୋଦ ବିହାରୀ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରାରେ କେରିଗିଳିକା ତାଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଚାଲିଲା ସେ କଥା ସିଏ ଜାଣନ୍ତି। ସିଏ ତ ସେ ନଈକି ସିଏ ଖସି ପଡ଼ିଲେ ଖସି ପଡ଼ିବାରୁ କିଏ ନା ଦୁତିକା ଖସି ପଡ଼ିଲେ। ଏବେ ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ଦୁତିକା ଗଣ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି ବିନୋଦ ବିହାରୀଙ୍କର ସିଂହାସନରେ ଗୋଟିଏ ଜାଗା ଫାଙ୍କା ଅଛି ସେଠି ଦୁତିକା ରହୁଥିଲେ ସିଏ ନାହାନ୍ତି। ଏତିକି ନୁହେଁ ଏହି ଜରିଆ ନଈ କୂଳରେ ରହିଛି ମାହେଶ୍ୱରୀ ମାଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ଏହି ମନ୍ଦିର ସହିତ ଜରିଆ ନଈର ରହିଛି ଏକ ରହସ୍ୟମୟ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ। କୁହାଯାଏ ଏହି ରହସ୍ୟମୟ ଜରିଆ ନଈରୁ କେଉଟମାନେ ପ୍ରଥମେ ମାଛ ଧରନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ମାଛମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମାଛକୁ ମାହେଶ୍ୱରୀ ମାଙ୍କର ମନ୍ଦିରରେ ଆଣି ମାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିଦେଇ ପହଡ଼ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି। କେଉଟମାନେ ଯେତେବେଳେ ନଈରୁ ଜରିଆ ନଈରୁ ମାଛ ଧରନ୍ତି ସେ ମାହେଶ୍ୱରୀ ପାଖରେ ନେଇକିରି ଛାଡ଼ନ୍ତି। ବଡ଼ ମାଛ ମାନେ ବଡ଼ ଭାକୁର ନେଇକିରି ମାହେଶ୍ୱରୀ ଠାକୁରାଣୀ ବାହାରେ ଛାଡ଼ନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କର ଭୋଗ ହୁଏ। ସେମାନେ ତାକୁ ଆଣନ୍ତି ଆଣିକିରି ସେମାନେ ଜନ୍ତାଳ କରନ୍ତି। ତେନ୍ତୁଳି ଗଛ ଗୋଟେ ମାହେଶ୍ୱରୀ ଠାକୁରାଣୀ ଏ ପାଖରେ ଥିଲେ ସେଠି ନେଇକି ଜନ୍ତାଳ କରନ୍ତି କିଏ ନା କେଉଟମାନେ ଦେଲେ ସେ ତାଙ୍କର ଜାଲରେ ମାଛ ପଡ଼ନ୍ତିନି। ଏହିସବୁ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଅଧ୍ୟାପକ ଭୁବନାନନ୍ଦ ସାହୁ ଏକ ଆର୍ଟିକଲ ଲେଖିଥିଲେ ଏହି ଜରିଆ ନଈକୁ ନେଇକି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ ନେଇ ଶୁଣିବା। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ସତ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଇତିହାସ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉପାଦାନ ଯୋଗାଇ ଥାଏ। ତେଣୁ କିଛି ଐତିହାସିକ ସତ୍ୟ କିମ୍ବଦନ୍ତୀରୁ ଆହରଣ କରି ଆମେ ତାକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ। ତେଣୁ ସବୁ କଥା ସତ ହୋଇନପାରେ। ସବୁ ମୋ ଜାଣତରେ କିଛି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସରେ ଏଇଭଳି କଥା ସବୁ ପ୍ରଚାରିତ ହେଇଛି କାରଣ ବହୁତ ଗଭୀର ପାଣି ଥିଲେ ତାର ଭଁର ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ଯେମିତି ସମୁଦ୍ରରେ ଅନେକ ପାଣି ଥିବାରୁ ଲହରୀ ଉଠେ ସେମିତି ଆ ଭିତରେ ଗୋଟେ କରେଣ୍ଟ ବା ସ୍ରୋତ ସ୍ୱତଃ ଅଛି। ତେଣୁ ଏହା ବେଳେବେଳେ ପହଁରା ନ ଜାଣିଥିବା ବା ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିବା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟାଣି ନେଇଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ମଧ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନୁହେଁ ଏହା ହେଉଛି ଐତିହାସିକ ସତ୍ୟ ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟ। ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ କହୁଥିବା କଥା ଆଉ କିମ୍ବଦନ୍ତୀର କଥା ଏ କେତେ ଦୂର ସତ ତାହା ତ ଆମେ ଜାଣିନୁ କିନ୍ତୁ ଯାହା ଲୋକଙ୍କର କଥା ଥିଲା ଯାହା ଲୋକଙ୍କର ମତ ଥିଲା ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲୁ ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ। କଟକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଲୋକାଲ।